Салом духтарак устозер назарин саломати хуба ина боз ҳам пеши апай шануза омадагием. Духтара охи и двойкошо набинен ҳами хеборои нав бисёр овардагиан. ҳозир дар рафти навор ҳамаша бо машмода нарх навош кати пурра ҳамроҳи апай шануза нишонтон метиҳем. Нигоҳ кунед духтаро двойка мегирен, кирта мегирен, нархҳои арзон, бисёр нархҳои арзон мепурсен духтаро. Марамат ин ҳами нуқтаи савдо биёен ҳама намудаш ҳастай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор рақамашон ҳаст. Касе омада наметона нависен доставкатон мекунанд. Вай ра бинен духтарако апай шануза чи овардай ҳам қадвойко фасонан духтаро бовар мекунен бо нархша намеген ҳамаги 120 сомон бовар мекунен. ира бинен чи хушручан брукошон катяй 120 сомони каседа дар корай ина марамат иёра материалшон ҳарирай паплиншам ҳаста, паплиншам ҳастай. Ҳариршам сабука ки хушрӯи духтаро марамад ина нигоҳ куненда инами двойко ҳамаи ҳамаш барои шумо ҳамаги 120 сомон дар ҷои апай шануза. Успед кунен духтаро тамом нашава двойка бисёр доранд. И болобдагиёям ина миё ҳамаш 120 сомон қисми болошам, ина қисми поёншам. خلاص 120 сомонӣ дар ҷои апай шануза каседа дар корай мара ҳамашонам мемонам дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 7-ум дарвоза 9-ум қатор рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Доставка доранд духтаро омада натонен хичонда нависен ҳамаи ҷо доставка мекунанд. И қайд войко хушрӯан духтарако нигоҳ кунен иҷада чанд моделш омадагиай дар ҷои апай шануза двойкаям брукошон кати ина итальянкая нархиш чандае 120 сомон. ва ира бинен духтаро двойкаи фасон 120 сомон ҳамаги бовар мекунен. Баъд ана ин намудшам ҳаста иам двойкая духтаро ини примой духтагия иш раскришония и чанд пулай ишам 120 ва иқанас ина марҳамат духтаракои азиз ҷои апай шануза биёен мана 120 сомонӣ двойка чои фасони хушрӯ иқарасветкои фасон овардиян бовар кунен ишам фасона ина нигоҳ кунен духтаро ишам фасона ки хушрӯ 120 сомонӣ ҳаддомеша мегирен. Биёен аз наздик як бурак бинен пушен харидорӣ кунен ҳамаги 120 сомон аҷоибот фасонакай омада наметонен рақамашон ҳаст нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум дарвоза 7-ум дарвоза 9-ум қатор хулоса биёен. Баъд ана мино чи Иноям 120 сомон. иношам 120 сомон бовар мекунен духтарако марамат доставка доранд рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен. Анамин намуд халат платё омадагиай духтарако марҳамат каседа дар корай биден чихо хушрӯ ҳамаги акцияшдай 130 сомона 130 сомон мана марҳамат дизайни нав танада беҳад хушрӯ меиста размеро чихо бошанд 50 то 58 ай 50 то 58 размероям будай беҳтарин ина марҳамат духтаро се тарасветкаи фасон омадагиай и цветчам бинен чихо хушрӯай ҳамаги 130 сомон рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар метавонен апай шанузада муроҷиат кунен. Доставка доранд омаданӣ бошен биёен духтаро. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 7-ум дарвоза 9-ум қатор баъданахе киртои белмандо овардагиян мана нигоҳ кунен чихо хушрӯа гилошон аҷоиб ё чанд пул 120 сомон. 120 сомон киртара диден фасониша духтарако 120 сомон ҳамаги барои шумо дидена чихе нархҳои арзон доранд. ҳатман биёен леки агар омада наметонен нависен шона хичон шумода доставка мекунанд. тарафи Тило бозор 7-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай шануза. инамҷа кадом киртоира ки дидестен ку духтаро и ҳамияй 100 сомон ина марамат 100 сомон марамат каседа дар корай 100 сомони намхе киртои фасон дар ҷои апай шануза шумода пешниҳод шидаги ина рангакош бисёрай иҷада бо платёям будай хулас кадоме ина миёра дидестен ку 100 сомонӣ марамат агар наворда хушрӯ надидеста бошен иёям 100 сомон иёшам 100 сомон наворда хушрӯ надидеста бошен духтаро нависен шуна расмоша мепартоянд тамошо кунен интихоб кунен харидорӣ кунен духтаро омада наметонен нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тило бозор марамат тарафи Тило бозор мешавад 9-ум қатор 7-ум дарвоза марамат биёен бо аз наздик тамошо кунен.
دخترکو نگاه کنین باز هم بروکای درخواستیتون در جای 819 اومد. این مرمت 30 سومون پد برندن گلوی خشروش اومده گچمون نویسن همش با رسمش هم میپرتن انتخاب کنن پد برندن دیدن چه خشرو 30 سومون این ایمه دلو باشن ادناتونیو ایناش 20 سومون ما 25 سومون خلاصه 30 سومون 25 سومون کدومش در کورای حتما جای 819 بیاین اکتای بهترین رفته است خریداری کنن. ایرا بینن این مایش نیست ها بوکا کی فسونک بینن نه دخترو چه خوش رو بعد این چونین انا خی کرتو دوران ایو چندیان 80 سومون مایش نی دیده نه دخترو چه کرتوی فسون بروکوی خوش رو با نرخی دسترس در جای 819 شما را انتظاری بزرگی کاروان طرفی تیلو بزرگ هفتم دروازه نهم قطار مرمت بیاین از نزدیک ببینن. انا بعد ایجاد میدونن عکس اعلام کردگن انا میخواد دویکا چو هسته دویکاشون هم فسون چند نمو دارن یاره چندی کده 120 سومون گلوش دیده نه ایشایش دخش رو کدومش هم میگیرن همگی 120 سومون اومده نتونن دخترکو رقمشون هست بار دیگر تکرار کنیم نویسیمشون دستافکتون میکنن در روکک دستافکتون میکنن. تماشابینان عزیز میدونین چی 819 نه تنها کرتوی فسون و دویکاش مده آورده بلکه از همین فرمای تورецکی ارسک شامپونو همه چی آورده گم نازی کمک چون مده معلومات میتین مرمت خوشمندو میتونن درخواست کنن زکاس کنن دستافکتون میکنن. این پینکا برای دست روشویی روی تازه میکنه دوغای روی میگیره عجایب چیزی خوشروه شامپون داره دخترو انا این برای اوبورکای خونه نرخشون چه خیلی دسترسه ترکیه تورецکی بوده دخترو مرحمو کухні балкон тут загрузно жилою тоза میکنه این خیلی سپری داره دخترو گلوی برای збаливающий داره گایماری مینینگیت ویتیلیگو همه تازه میکنه این خیلی دخیای خوشرو داریم اوریجینال اینا گرامش کاتیان 100 گرم دختر 15 میلی لیتر 120 تومان دخی عجیبات کبر بوشه بینا عجیبات باشه دخی امیره استویکی بوده دخترو دیده 4 روز دخی نیست دخترو مرمت شامپونیو گل دوش داریم همه چی هست دخترو رقمشون هست در روی اکران نویسن دستافکا دورن نه چیز در کاره دستافکاتون میکنن دیدن تورецکی کسمتیک هم در کارتون باشه برند ارسک مراجعت کنن بزرگی کاروان طرفی تیلو بزرگ مرمت هفتم دروازه نهم قطار یک بار دیگر تکرار میکنم دخترکایی که در شرکت کار میکنن من رکلام شرکت قبول نمیکنم دخترو اینجا 819 که کار میکنن برای هوای خواستم چی کار که میکنن همین چیزا رو میفروشن امرا خواستم شما نشون تیم خلاصه بیاین خواهن درخواست کنن دستافکتون کنن.